Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes et il a salué les fidèles venus écouter sa catéchèse, fidèles qui lui ont souhaité un bon anniversaire. Vous savez que le Saint-Père, ces jours-ci, a fêté ses 82 ans. Et voilà, vous voyez le Saint-Père qui a salué aussi ses collaborateurs et d'ici quelques instants ouvrira sa catéchèse. Audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Jean. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to John. The true light that enlightens every man was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, yet the world knew him not. He came to his own home, and his people received him not. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God. The word of the Lord. Aus dem Evangelium nach Johannes. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. O Verbo era a luz verdadeira, que ao vir ao mundo a todo homem ilumina. Ele estava no mundo, e por ele o mundo veio à existência.
mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam, aos que nele creem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. كان النور الحق الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، كان في العالم وبه كان العالم والعالم لم يعرفه. جاء إلى بيته فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه وهم الذين يؤمنون باسمه فقد مكنهم أن يصيروا أبناء الله. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans 6 jours, ce sera Noël. Les arbres, les décorations et les lumières partout rappellent que cette année aussi sera une fête. La machine publicitaire invite à changer toujours de nouveaux cadeaux pour être surpris. Mais je me pose la question, c'est cela la fête que Dieu aime? Quel Noël aimerait-il? Quel cadeau? Quelle surprise? Regardons le premier Noël pour découvrir les goûts de Dieu. Ce premier Noël était plein de surprises. On commence avec Marie, qui était l'épouse promise de Joseph. L'ange arrive et change sa vie. Elle était vierge, eh bien, elle sera mère. On continue avec Joseph, appelé à être le père d'un fils sans le générer. Un fils coup de théâtre. Ce fils qui arrive à un moment le moins indiqué, c'est-à-dire quand Marie et Joseph étaient des époux promis et selon la loi, ils ne pouvaient pas cohabiter. Face au scandale, le bon sens du temps a invité Joseph à rejeter Marie et sauver sa réputation. Mais lui, même s'il en avait le droit, nous étonne. Pour ne pas nuire à Marie, pense de leur envoyer un secret au prix de perdre sa réputation. Puis, une autre surprise. Dieu, dans un rêve, change ses plans et lui demande de prendre avec lui Marie. Lorsque Jésus est né, quand il avait ses projets pour sa famille, toujours dans un rêve, on lui a dit de se lever, d'aller en Égypte. Bref, Noël apporte des changements inattendus dans la vie. Et si nous voulons vivre Noël, nous devons
ouvrir nos cœurs et être prêts aux surprises, c'est-à-dire à un changement de vie inattendu. Mais c'est la nuit de Noël que la plus grande surprise arrive. Le Très-Haut est un petit enfant. La parole divine est un enfant, ce qui signifie littéralement incapable de parler. La parole divine devient incapable de parler. Pour accueillir le Sauveur, il n'y a pas les autorités de l'époque ou de l'endroit, du lieu. Les ambassadeurs, non. Il y a des simples bergers qui, surpris par les anges, alors qu'ils travaillent pendant la nuit, se précipitent sans tarder. Qui leur est attendu? Noël et célébrer l'inédit de Dieu, ou encore mieux, célébrer un Dieu inédit, qui retourne nos logiques et nos attentes. Faire Noël, c'est donc accueillir les surprises du paradis sur terre. On ne peut pas vivre dans le terre-à-terre lorsque le ciel a apporté ses nouveautés dans le monde. Noël inaugure une nouvelle ère où la vie n'est pas planifiée, mais se donne, où on ne vit pas pour soi, selon ses propres goûts, mais pour Dieu et avec Dieu, car de Noël, Dieu, le Dieu avec nous, qui vit avec nous, qui marche avec nous. Vivre Noël est se laisser secouer par la surprenante nouveauté. Noël de Jésus n'offre pas une chaleur rassurante de la cheminée, mais le frisson divin qui secoue l'histoire. Noël est la revanche de l'humilité sur l'arrogance, de la simplicité sur l'abondance, du silence sur le vacarme, de la prière sur mon temps à moi, de Dieu sur mon moi. Faire Noël, c'est faire comme Jésus, venu vers nous qui sommes dans le besoin, et descendre vers ceux qui ont besoin de nous. C'est faire comme Marie, être docile à Dieu, même sans comprendre ce qu'il va faire. Faire Noël, c'est faire comme Joseph, se lever pour réaliser ce que Dieu veut, même s'il n'est pas selon nos plans. Saint Joseph est incroyable. Il ne parle jamais dans l'Évangile. Il n'y a pas un seul mot de Joseph dans l'Évangile. Et le Seigneur lui parle en silence. Lui parle justement dans son sommeil. Noël, c'est préférer la voix silencieuse de Dieu au vacarme du consumérisme. Si nous arrivons à nous taire devant la crèche, Noël sera pour nous aussi une surprise et non une chose déjà vue. Être en silence devant la crèche. Voilà l'invitation pour Noël. Prenez un petit peu de temps. Va devant la crèche et reste en silence. Et tu entendras, et voilà, la surprise arrivera. Malheureusement, cependant, on peut se tromper de fête et préférer aux nouveautés du ciel les choses habituelles de la terre. Si Noël est juste une belle fête traditionnelle, où c'est nous qui sommes au centre et pas lui, ce sera une occasion perdue. S'il vous plaît, nous ne devons pas mondaniser Noël. Ne mettons pas de côté le roi de la fête, comme à l'époque, lorsqu'il vint parmi les siens et les siens ne l'avaient pas accueilli.
Depuis le début, l'évangile de l'Avent, le Seigneur nous a prévenus. Nous demandons de ne pas nous alourdir dans des dissipations et dans les troubles de la vie. Ce jour-ci, nous courons peut-être plus que jamais au cours de l'année. Mais en si faisant, on fait le contraire de ce que Jésus veut. Nous pouvons accuser les nombreuses choses qui remplissent les journées, le monde qui va vite. Pourtant, Jésus n'a pas condamné le monde. Il nous a demandé de ne pas nous faire traîner, de veiller à tout moment et de prier. Voilà, ce sera Noël si, comme Joseph, nous laisserons de la place au silence. Si, comme Marie, nous dirons « Je suis ici à Dieu ». Si, comme Jésus, nous serons proches de ceux qui sont seuls. Si, comme les bergers, nous quitterons nos enclos pour être avec Jésus. Ça sera Noël si nous trouvons la lumière dans la pauvre grotte de Bethléem. Ce ne sera pas Noël si nous recherchons la lueur chatoyante du monde, si nous nous remplissons de cadeaux, de déjeuners et de dîners, mais nous n'aiderons pas au moins un homme pauvre qui ressemble à Dieu, car à Noël, Dieu est devenu pauvre. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, je vous souhaite un joyeux Noël. Noël riche en surprises, mais des surprises de Jésus. Cela pourrait sembler des mauvaises surprises, mais ce sont les goûts de Dieu. Si nous les épousons, nous nous ferons à nous-mêmes une merveilleuse surprise. Chacun d'entre nous a caché dans son cœur la capacité de s'étonner. Laissons-nous surprendre par Jésus en ce Noël. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous exprimer leurs vœux fervents à l'occasion des prochaines fêtes de Noël. Vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude, ils vous assurent de leur prière fervente pour votre personne et pour toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apporté à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, à 6 jours de Noël, les décorations et les lumières rappellent partout que ce sera la fête. Mais quel Noël voudrait Dieu? Quel cadeau et quelle surprise! En regardant le premier Noël de l'histoire, nous découvrons les goûts de Dieu. Qu'il s'agisse de Marie ou de Joseph, Noël a apporté dans leur vie des changements inattendus. Mais c'est dans la nuit de Noël que survient la plus grande des surprises. Le Très-Haut est un petit bébé et la parole de Dieu est un enfant incapable de parler, accueilli par de simples bergers et non pas par les autorités de l'époque. Ainsi, Noël est la célébration de l'inédit de Dieu, ou mieux encore, d'un Dieu inédit qui renverse nos logiques et nos attentes.
Et vivre Noël, c'est se laisser bousculer par ces surprenantes nouveautés. C'est accueillir la revanche de l'humilité sur l'arrogance, de la simplicité sur l'abondance, du silence sur le vacarme, de la prière sur mon temps, de Dieu sur mon ego. Malheureusement, on peut se tromper de fait et préférer à la nouveauté du ciel la routine de la terre. S'il vous plaît, ne faisons pas de Noël une fête mondaine et ne mettons pas de côté le roi de la fête. Ne nous laissons pas entraîner sur la voie des futilités, mais soyons des veilleurs en priant. Comme Joseph, donnons de l'espace au silence. Comme Marie, ayons confiance en Dieu et disons-lui « Me voici ». Comme Jésus, faisons-nous proches de celui qui est seul, du pauvre, pour trouver, à la suite des bergers, la lumière dans la pauvre grotte de Bethléem. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia e dai vari paesi francofoni, in particolare i giovani di Draguignan. Auguro a tutti voi un buon Natale, ricco di sorprese da parte di Gesù. Con l'aiuto di Maria e di Giuseppe possiamo accoglierli e così fare i nostri gusti di Dio, lasciandoci sorprendere da essi. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en particulier les jeunes de Draguignan. Je souhaite à tous un bon Noël, riche des surprises de Jésus. Avec l'aide de Marie et de Joseph, puissions-nous les accueillir et ainsi faire nôtre les goûts de Dieu et nous laisser surprendre par eux. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. In a special way, we offer you our cordial best wishes for a happy and blessed Christmas. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of today's audience. Dear brothers and sisters, in a few days it will be Christmas. In this busy season, we might ask ourselves how the Lord himself would like us to keep this feast. If we look at the first Christmas, we see that it is full of God's surprises. Mary is visited by an angel. Joseph is told to take her in, to become a father to her child, and to flee with the Holy Family to Egypt. But the greatest surprise of all is that God himself becomes a little child, born in humility and poverty. Christmas changes our world. It speaks to us of God's self-giving love that should inspire the way we live and relate to one another. It tells us that we best celebrate the Savior's birth by imitating Mary's trusting faith and Joseph's quiet openness to God's will, and by opening our own hearts to the Lord, who asks us to make room for him in our busy lives. Amid the bustle of our Christmas preparations, may we not forget the very one whose birth we are celebrating. And in worshiping the Son of God, born in the poverty of our flesh, may we be mindful of the poor and those in need all around us.
This Christmas, may you and your families experience the joy and peace proclaimed by the angels and be ever more open to God's wonderful surprises. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente a quelli provenienti da Australia, Filippine e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai pellegrini giapponesi, accompagnati dal cardinale Thomas Manio Meda, e ai giovani ballerini dell'Ucraina. Nell'imminenza del Santo Natale invoco su tutti voi e sulle vostre famiglie la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from Australia, the Philippines, and the United States of America. My particular greeting goes to the Japanese pilgrims accompanied by Cardinal Thomas Manio Maeda and to the children's dance team from Ukraine. In these last days before Christmas, I invoke upon all of you and your families the joy and peace of the Lord Jesus. God bless you all. Heiliger Vater, die bei dieser Audienz anwesenden Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache möchten Ihnen zum nahen Weihnachtsfest ihre herzlichsten Glückwünsche überbringen. Sie erneuern damit den Ausdruck aufrichtiger Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung gegenüber Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, und versichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihre Person und alle Anliegen Ihres apostolischen Dienstes als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus dann einen persönlichen Gruß an die anwesenden deutschsprachigen Pilger auf Italienisch richten. Liebe Brüder und Schwestern, in wenigen Tagen feiern wir Weihnachten. Die Straßen sind schon festlich geschmückt und die Menschen treffen die letzten Vorbereitungen. Wenn wir aber auf das erste Weihnachten der Geschichte schauen, war es ganz anders. Es war ein Ereignis voller Überraschungen, die uns ein wenig die Vorlieben Gottes offenbaren. Da war die Verkündigung des Engels, die das Leben Marias völlig veränderte. Da war der Traum des Josef, der ihn trotz allen Geredes zu Maria und ihrem Kind stehen ließ. Dann war da der ungünstige Ort der Geburt, weil in der Herberge kein Platz war. Und zugleich geschieht etwas Unglaubliches. Gott wird ein Kind, das noch nicht sprechen kann und das der Liebe bedarf. Wenn wir Weihnachten feiern, sollten wir uns ein wenig von diesen Überraschungen Gottes aufrütteln lassen. Verweltlichen wir Weihnachten nicht. Es wird nicht Weihnachten, wenn wir nur das Glitzern der Welt, das Wohlsein bei den Geschenken und Festmählern suchen, aber den Armen draußen lassen, der ein Abbild Gottes ist, der arm in unsere Welt gekommen ist. Es wird aber Weihnachten, wenn wir wie Josef
auf die Stimme Gottes horchen, wenn wir wie Maria das Siehe, hier bin ich sprechen, wenn wir wie Jesus denen nahe kommen, die einsam und verlassen sind. Rivolgo di cuore un saluto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare al gruppo delle Schützen tirolesi, pervenuti con il loro vescovo Monsignor Hermann Gettler di Innsbruck. Lo Spirito Santo ci aiuti a portare la pace del Natale e l'amore di Cristo agli uomini e alle donne del nostro tempo. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gerichtet. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, insbesondere an die Gruppe der Tiroler Schützen mit ihrem Bischof Hermann Glättler aus Innsbruck. Der Heilige Geist möge uns helfen, den weihnachtlichen Frieden und die Liebe Christi zu den Männern und Frauen unserer Zeit zu bringen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, dentro de 6 días celebraremos la Navidad y podríamos preguntarnos, ¿cómo es esa fiesta que Dios le gustaría que celebráramos? El Evangelio nos habla de las sorpresas y cambios de vida que trajo consigo aquella primera Navidad. Cómo la llegada de Jesús cambió de manera radical los planes de María y José. Y la sorpresa más grande llega en la noche de Navidad, cuando el Altísimo aparece como un niño pequeño, reconocido solo por unos sencillos pastores. Navidad significa acoger en la tierra las sorpresas del cielo y celebrar a un Dios que revoluciona nuestras lógicas humanas. Vivir la Navidad es entender que la vida no se programa, sino que se da, que no podemos vivir para nosotros mismos, sino para Dios, que descendió hasta nosotros para ayudarnos. Procuremos no mundanizar la Navidad ni convertirla en una bonita fiesta tradicional, pero centrada en nosotros y no en Jesús. Celebraremos la Navidad si sabemos dedicar el tiempo al silencio, como hizo José, si decimos a Dios, aquí estoy, como María, si salimos de nosotros mismos para ir al encuentro de Jesús, como los pastores,
si no nos dejamos cegar por el brillo de las luces artificiales, de regalos y comidas, y en cambio ayudamos a alguien que pasa necesidad. Porque Dios se hizo pobre en Navidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina. Pedimos a la Virgen María que nos ayude a contemplar en silencio el misterio del nacimiento de su Hijo, para que hagamos realidad en nuestras vidas su ejemplo de humildad, pobreza y amor. Les deseo una feliz Navidad. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência desejam apresentar-lhe cordiais votos de boas festas de Natal. Renovam a vossa santidade, o testemunho da sua sincera amizade e filial gratidão e asseguram fervorosas orações pela vossa pessoa e por todas as intenções do vosso ministério apostólico universal. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père et comme tous les autres, les Portugais aussi souhaitent donc de bonnes fêtes de Noël au Saint-Père. Extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A festa do Natal está próxima, mas há o perigo de errar a festa. Se o Natal se reduzir a uma bela festa tradicional, no centro da qual estamos nós e não o Deus menino, será uma ocasião perdida. Não ponhamos de lado o festejado, como sucedeu no primeiro Natal, quando Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Qual é, então, a festa de Natal que agrada a Deus? Para descobrir os gostos de Deus, precisamos de olhar como foi o primeiro Natal. Foi um Natal cheio de surpresas, obrigando Maria e José a ajustarem as suas vidas. Mas a maior das surpresas aparece na noite de Natal. O Filho do Altíssimo é um bebê. O Verbo de Deus, a palavra divina, é um infante, ou seja, incapaz de falar. Não vieram acolher o Salvador as autoridades do tempo, mas simples pastores que guardavam os rebanhos da noite. Quem o teria imaginado? Mas Natal é celebrar o inédito de Deus, ou melhor, um Deus inédito, que subverte os nossos planos e expectativas. Celebrar o Natal é acolher na terra as surpresas do céu. O Natal deu início a uma nova época, onde a vida não se programa, mas se doa. Onde se deixa de viver para si mesmo, segundo os próprios gostos, a fim de se viver para Deus e com Deus, porque Ele é Deus conosco. Este ano teremos Natal, se como José dermos espaço ao silêncio, se como Maria soubermos dizer a Deus, eis-me aqui, se como os pastores sairmos dos nossos recintos para ir ter com Jesus, se como Jesus nos aproximarmos de quem está sozinho. Amados irmãos e irmãs, Feliz Natal, cheio de surpresas de Jesus. Estas poderão parecer incômodas, mas são os gostos de Deus. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari peregrini di lingua portoghese, vi saluto tutti con l'augurio di un Santo Natale, portatore delle consolazioni e delle grazie di Dio Bambino per voi e per la vostra famiglia. E lo sarà certamente
se la vostra famiglia saprà mettere Lui e la sua legge al centro della vita, divenendo una scuola di fede, preghiera, umanità e gioia vera. A tutti vi benedico di cuore, augurandovi un sereno e felice anno nuovo. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, saúdo-vos a todos com votos de um santo Natal, portador das consolações e graças do Deus menino para vós e vossa família. E sê-lo-á certamente, se a vossa família souber colocá-lo a ele e à sua lei no centro da vida, tornando-se uma escola de fé, de oração, de humanidade e de verdadeira alegria. De coração vos abençoo a todos, desejando-vos um sereno e feliz ano novo. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الحاضرون والمتابعون لهذه المقابلة العامة. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. عيد الميلاد الوشيك والتعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم البطرسية، ويطلبون من الطفل يسوع أن يحمي شخصكم الحبيب وأن يرافق خطواتكم في العام الجديد بوافر النعم الإلهية. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمسنين وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن عيد الميلاد الذي سنحتفل به بعد قليل، وأوضح البابا أن ميلاد المسيح يغير كل شيء كما غير حياة مريم ويوسف. إنه عيد المفاجأة العظمى. الله يصبح طفلا، القدير يصير صغيرا، العلي يمسي قريبا. لذا فالاحتفال بعيد الميلاد يعني الابتهاج بجديد الله الذي يقلب منطقنا وتوقعاتنا، يعني الترحيب بمفاجآت السماء على الأرض، يعني انتصار التواضع على الغطرسة والبساطة على التصنع والصمت على الصخب والله على الأنانية. أكد البابا أننا سنحتفل بعيد الميلاد حقا إن وجدنا النور في مغارة بيت لحم الفقيرة، وإذا تحررنا من أضواء العالم الكاذبة، وإذا قدمنا العون لإنسان فقير. فالمسيح الذي جاء فقيرا يأتي إلينا مجددا في كل فقير ومحتاج. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dal Libano e dal Medio Oriente. Per vivere il Natale dobbiamo trasformare con l'amore i nostri cuori in presepe, con la preghiera le nostre case in mangiatoia e con il bene le nostre strade in oasi. Il bambino divino ci insegna a guardare al cielo con i suoi occhi e a guardarlo con il cuore di Maria
e con il silenzio errante di San Giuseppe. Signore vi benedica e vi protegga dal maligno. أرحب بالأشخاص الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من سوريا ومن لبنان ومن الشرق الأوسط. كي نحيا عيد الميلاد علينا أن نحول قلوبنا إلى مغارة بالمحبة وبيوتنا إلى مزود بالصلاة وشوارعنا إلى واحات بعمل الخير. ليعلمنا الطفل الإلهي أن ننظر إلى السماء بعيونه وأن ننظر إليه بقلب مريم وبصمت القديس يوسف المصلي. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, z okazji bliskich już świąt Narodzenia Pańskiego, C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. pragną złożyć Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych i błogosławieństwa. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie chorych, dotkniętych cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Zbliża się uroczystość Bożego Narodzenia. Narodzenie Boga w dziejach było pełne niespodzianek. Zaczyna się od Maryi, która z dziewicy stanie się matką. Józef jest powołany, by był ojcem dziecka, chociaż go nie zrodził, i by dostosował swoje plany do Bożych zamysłów. Krótko mówiąc, Boże Narodzenie przynosi nieoczekiwane zmiany życiowe. A w noc Bożego Narodzenia przychodzi największa niespodzianka. Najwyższy to małe dziecko. Słowo Boże jest niemowlęciem, czyli niezdolnym do mówienia. Witają go prości pasterze, zaskoczeni przez aniołów podczas nocnej pracy. Tak też obchodzenie Bożego Narodzenia to przyjęcie na ziemi niespodzianek nieba. Oznacza ono nową erę, w której życia się nie programuje, ale się je daje. Już nie żyje się dla siebie według własnych upodobań, ale dla Boga i z Bogiem, ponieważ od tamtego narodzenia Bóg jest Bogiem z nami. Przeżywać Boże Narodzenie to dać się wstrząsnąć Jego zaskakującą nowością. Jeśli święta Bożego Narodzenia pozostaną jedynie miłym świętem tradycyjnym, w którego centrum będziemy my sami, a nie On, to będzie to zmarnowana okazja. Przeżyjemy je dobrze, jeśli podobnie jak Józef znajdziemy miejsce na milczenie, jeśli podobnie jak Maryja powiemy Bogu: oto jestem, jeśli podobnie jak Jezus będziemy blisko tych, którzy są samotni, jeśli tak jak pasterze opuścimy nasze zagrody, aby być z Jezusem. Boże Narodzenie będzie wówczas, gdy w ubogiej grocie Betlejem znajdziemy Jego światło. Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, vi auguro un felice Natale pieno di pace, di amore e di serenità che il Signore nato tra noi ci porta. Il vivere il mistero del Verbo incarnato vi aiuti a cogliere le sorprese e le sfide con le quali Gesù ci chiama a uscire dai recinti delle nostre comodità per stare con Lui e con coloro che Egli ama. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów.
Drodzy bracia i siostry, życzę wam szczęśliwego Bożego Narodzenia, pełnego pokoju, miłości i pogody ducha, jakie przynosi Pan zrodzony między nami. Przeżywanie tajemnicy wcielonego Słowa niech wam pomoże przyjmować niespodzianki i wyzwania, przez które Jezus wzywa nas, byśmy wyszli z zagród naszej wygody, aby być z Nim i z tymi, których On kocha. Niech Bóg wam błogosławi. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Per le solennità natalizie ormai vicine, rinnovano l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et le Saint-Père maintenant salue les différents groupes venus de la péninsule italienne. Sono lieto di accogliere i gruppi parrocchiali, in particolare quelli del Colle Vecchio e di Alvitto, e gli ospiti della Caritas della diocesi di Albano, accompagnati dal vescovo Monsignor Marcello Semeraro. Je salue l'Association nationale des victimes civiles de guerre, le groupe scout de Jesolo, Cassavio, la Nazionale Italiana Amputati, la nationale italienne des handicapés, la délégation de Bolsena, Sportivo Paralimpico della Difesa e gli istituti scolastici, in particolare Saint-Père salue aussi les étudiants venus de San Benedetto del Tronto et de Bitonto. Un pensiero particolare Et pour terminer, ai giovani, agli anziani, je m'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, les malades, aux jeunes mariés. La naissance du Seigneur Jésus est imminente. La fête que nous célébrons cette année aussi, dans la nuit sainte de Noël, éveille en nous la tendresse en Dieu pour toute l'humanité, quand en Jésus n'a pas dédaigné d'assumer sans réserve notre nature humaine. Confions-nous à Marie et à Joseph pour qu'ils nous apprennent à accueillir un don si grand, l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et susque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de vendredi prochain en direct de Rome, et à partir de 10h30, vous pourrez suivre la cérémonie des vœux du Saint-Père à la curie romaine et au personnel du Vatican. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.